Alors, salut les amis. Pour avoir la vidéo sur la taille du point Socia, bien sûr à la fin du printemps, en langue française, suivez la vidéo du début jusqu'à la 5e minute environ. مرحبا اللي بده يتابع كيف بيشرح له البوان سوسيا من بعد ما تخلص الوردة تاعولتها بآخر الربيع. يتابع باللغة العربية من دقيقة ل5 تقريبا للآخر. Bon, ok. Bon, écoute, avant d'abord, j'ai mis un tout petit peu de cendre parce que ça fait maintenant près de 6 mois. Elle a épuisé son terreau, donc pour lui donner un peu de calcium, un peu de phosphore et surtout de la potasse. Mais là, elle ne va pas rester dans ce pot. Hein. Je vais la déplacer dans un pot un peu plus grand avec du nouveau terreau. Je vais choisir, je vais voir si je trouve un terreau spécial plante verte parce que c'est une plante qu'on va utiliser pour son feuillage. Mais si je n'ai pas trouvé, je vais mettre comme d'habitude du terreau universel. Et pour l'engrais, je vais régler ça moi-même. J'ai de l'engrais liquide spécial plante verte. Bon là, c'est pour la taille. C'est pour la taille. Et aussi, je l'arrose parce que maintenant il fait vraiment chaud. Avant, j'arrosais une fois par semaine, une fois chaque 8 jours. Mais là, maintenant, je l'arrose une fois chaque 5 jours parce qu'il fait vraiment chaud. Il est à Beyrouth. Il doit monter maintenant au sud Liban. Bien sûr, en hiver, je vais le faire descendre pour ne pas faire l'erreur que j'avais faite. Donc moi, une fois chaque 5 jours environ, je lui ai bien sûr, je ne vais pas l'arroser maintenant, sinon je vais tout saloper. Je vais faire ça dehors, dans son pot, dans son cache-pot plutôt. De la quantité d'eau, une fois par 5 jours environ, chaque 6 jours, ça dépend de la chaleur. Si je voulais juste vous montrer. Mais là, je parlais moi de la taille. En fait, j'en ai perdu, j'ai toujours acheté cette plante, mais avant, je ne savais pas trop sur cette plante, donc souvent elle mourait. Et souvent, je la jetais après qu'elle termine ses bractées. Mais non, maintenant là, c'est celle avec laquelle j'ai fait la vidéo. Celui qui me suit sur ma chaîne YouTube, j'ai fait une vidéo sur la même plante, c'était à l'automne. Bon. Ceux que j'avais installés au sud Liban, je les ai gardés en hiver. Je pensais qu'ils allaient résister. Ben non, ils sont morts de froid. Et il y a eu trop d'eau, il a tellement plu qu'ils ont pourri à la base. Donc, je ne vais plus faire cette erreur. En automne et en hiver, au printemps, il sera à Beyrouth. Il sera très bien. En été, il n'y a aucun risque. Il sera au sud Liban. Et l'arrosage, ça sera une fois par semaine, je dirais une fois par semaine, parce que la température au sud n'est pas comme celui de Beyrouth. Il ne fait pas très chaud. Donc si je l'arrose une fois chaque 5 jours, au sud je vais l'arroser une fois chaque 7 jours. Donc une fois par semaine quand je monte. Là, ce que je vais faire, je vais procéder à la taille. Je vais faire une partie en arabe et une partie en français. On a celui-là, disons celui-là. Je vais venir, on a un démarrage ici, je vais le couper par là, paf. Et quand on regarde bien, on voit le latex. Attention, ne mettez pas ça sur vos yeux ni dans la bouche. C'est très toxique le latex. C'est pour ça qu'il faut l'éloigner des enfants. Vous avez vu? Regardez. Attention. Je vais faire une deuxième. Là, on a un démarrage. Si on voit bien, voilà. On a un démarrage ici. Je ne vais pas garder celle-là. Je vais venir couper, paf, ici. Voilà, maintenant je vais faire ça tout seul. Je vais faire ça avec vous, mais tout seul, sans mettre ça devant la caméra. Je vais tout tailler, je vais garder les plus fortes, les plus belles. Voilà, ça je vais le couper par là. Et celui-là, je vais sélectionner, disons ici. Celui-là, bon, là maintenant ça sera pour la vidéo en arabe. Je pense que vous avez tout vu, bon, voilà. Et le résultat. Maintenant, je vais agrandir le pot, lui donner de la nourriture pour qu'il va... Et en plein soleil, je vais l'installer en plein soleil. Et là, il va bien se développer. Ok, هلا قصيت هولي بالفيديو الفرنسي، حكفي بالفيديو العربي. هلا إذا بتشوفوا أنا حطيت شوية رماد خشب، لأنه الرماد الخشب هي بتعطيها شوية كالسيوم وشوية فوسفور وخصوصي بوتاسيوم.
بس هلا لانه ما حيتركها بهيدا البو، لانه صار له 6 اشهر 7 اشهر تقريبا ما حطيت غذاء، فخلصت كل الغذاء تاعولها بالارض وبلشت تفرخ، فلازم انا غذيها. اللي بده يصير بدي احطها ببو اكبر، ما حيتركها بهيدا البو. هيدي اللي عملت فيديو عنها اول ما بلشت الشان اليوتيوب تاعولي، الشانل تاعولي. اذا بتشوفوها حتلاقوها. حكبر البو وحيستعمل تيرو سبيسيال بلون فيرت، يعني تيرو خصوصي للورق، لانه هيدي نبته، هيدي مش ورد، هيدي ورق. بدنا نشتريها كرمال الورق، فبدنا نستعملها، بدنا نحط لها غذاء للورق. اذا ما لقيتوا تيرو سبيسيال بلون فيرت، جيبوا يونيفرسال. انا حفتش ما لقيت حجيب يونيفرسال بيمشي على الكل. بس لانه عندي انغري سبيسيال بلون فيرت، حصير حط انا انغري سبيسيال بلون فيرت مشان تكبر وحتروح تحت الشمس. هلا بقيت ببيروت كل الشتويه، لانه انا ما من زمانات لما كان جيب منها ما كنت اعرف كثير، يعني بس تخلص الورده تاعولتها، الورق تاعولها واللون الاحمر كان كبها. بعدين قلت لا، بس قريت عنها من النبته وصرت اعرف عنها، قلت لا بدي اخليها عندي لترجع تفرخ. هي عم بحكي من زمان. بس كان عندي ثلاث الوان حطيتهم بالجنوب، بس على البرد ما تحملوا، ماتوا من البرد، وقد ما شتت عفنوا الشروش. فكرمال هيك بالضيعه انا بجنوب لبنان بالصيفيه بسقيها مره بالجمعه، لانه الطقس غير بيروت. بس هون ببيروت كل 5 ايام بحط لها هالقد كميه مي، او 5 ايام او 6 ايام حسب الشوب. هلا بلشت الشوب صار هلا فطيس اصلا، لازم نسقيها على القليله مره كل 4 ايام او 5 ايام تقريبا. هلا ما حيسقيها هون لانه حتوسخ الدنيا، حيسقيها برا لما احطها بالكشبو تاعولها. هلا شو كنا بقول؟ هيدي النبته عاشت كل حياتها بالخريف وبالصيف بالشتويه وبالربيع ببيروت. هلا لانه بدي شوبت الدنيا ححطها بالجنوب لانه ما عادش في خطر عليها. هلا انا بدي احكي بس عن التشحيط تاعولها. هلا اذا بنشوف، خلينا ناخذ هيدا الاكزامبل. هلا ما حقص هيدي لانه بدي اقص فوقها. اذا بنشوف عنا بهيدا التيج ديماراج، عنا وحده بوحده، نجي بنقصها تقريبا على 10 سم، بنشيل هيدا تبع سنه الماضي بنكبه. وانتبهوا كثير منيح، شوفوا هيدا الابيض هيدا لاتكس، ابدا ما تحطوها بالتم، وابدا ما تحطوا عيونكم وتحكوا عيونكم فيها، لما هيدي ماده سامه. وانتبهوا على الاولاد، ما تخلوها هيدي النبته حد الاولاد. بهيدا الشكل قصيتها. هلا هولي بدهم يفرخوا هلا على الشمس وعلى الغذاء اللي بدي اعطيها اليوم، حترجع تفرخ وتعطينا نبته جديده. هلا هيدي بدي قصها. اذا عنا بتشوفوا عنا هيدي التيج، هيدي التيج مفرخه هون، فحقصها فوق الفرخ تاعولها. هيا شفتوا كيف؟ وهيدي مفرخه من تحت، حقصها هيك. هي ما عادش في لزوم، حتى لو عاملين ورد يعني، بس انه عاملين الورق الاحمر تاعولها، بس لازم نصير نقصها، ما عادش فينا نتركها. هلا النبته صارت جاهزه، بدي احطها بجنوب لبنان هلا تحت الشمس لتكفي حياتها بشكل طبيعي. هلا بدي مسحها بس شوي منشان بس هي بدي احط الكول، سبيرتو الكول لننظفها.